بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تلاميذ السنة الثاني إعدادي خيار فرنسي، سأصحح معكم مجموعة من التمارين التي تخص الاحتراقات والتفاعلات الكيميائية. إذا كما تلاحظون هذه السلسلة التي تحتوي على مجموعة من التمارين سأصححها معكم إن شاء الله على جزئين. الجزء الأول، إذا premièrement, le premier exercice. La combustion chimique bilan entre le carbone C dans le dioxygène O2 se fait selon C réagit avec O2 donne CO2. Alors, on a la combustion des carbones dans le dioxygène. Premièrement, quel est le combustible? Le combustible est le carbone. Alors, le combustible, هو الجسم اللي تحرق الكربون. Deuxième question, quel est le comburant? Le comburant, c'est le dioxygène. هو الجسم المحرق. يعني الجسم اللي يساعد على الاحتراق. Le dioxygène qui permet la combustion. Alors, le combustible est le carbone de formule chimique C et le comburant est le dioxygène de formule chimique O2. Alors, دائما في الاحتراق كيكون عندنا في لي رياكتيف الاجسام اللي تفاعلت كتكون عندنا ان كومبيستيبل هو اللي تحرق باغ اكزومبل الكربون لو بوا بيتان اكسيتيرا. لو كومبيستيبل كيكون مع العنصر الثاني هو لو ديوكسيجين. الوغ لو كومبيستيبل et le comburant sont les réactifs. Maintenant, question numéro 3. Quel est le produit? Le produit est le, regardez bien, CO2. CO2, c'est le dioxyde de carbone. Alors, le produit, alors on a deux réactifs et un produit. Le produit est le dioxyde de carbone de formule chimique CO2. 4. Quels sont les réactifs? J'ai déjà dit les réactifs. Les réactifs sont carbone et le dioxygène. Les réactifs هما الأجسام اللي تفاعلت اللي كانت الأصلية الأولى هما الكربون أو ديوكسيجين. Alors, les réactifs. Maintenant, quels sont les réactifs? Oui, les réactifs sont carbone de formule chimique C et dioxygène de formule chimique O2. C'est clair? Alors, من هاد التمرين اللي فهمتوه ممكن نجاوب كاع على التمارين كاملة. نعرفوا شنو الكومبيستيبل, الكومبيرون, les réactifs, produits. Voilà. La question suivante maintenant. Comment on peut prouver la présence de ce produit? يعني كيفاش نكشفوا على هذاك الديوكسيد دو كربون؟ شنو هو داك الكاشف اللي كيكشف لي باش نعرفوه؟ الوغ كاين عندنا واحد البرودوي اللي كنسموه ماء الجير, لو دو شو. الوغ بور ou bien on peut prouver la présence de ce produit ou bien des dioxydes de carbone avec l'eau de chaud, يعني ماء الجير. فوالا, هاني صححت لكم التمرين الاول. نتمنى انكم تكونوا فهمتوه مزيان. راه من خلال هذا التمرين ممكن تجاوبوا على واحد مجموعه من التمارين على نفس الطريقه: كومبيستيبل, كومبيرون, برودوي, رياكتيف. والآن التمرين الثاني, l'exercice numéro 2. traduire les termes suivants en arabe. يعني هاد les termes نترجموا للعربية. Premièrement, le combustible المحروق, الجسم الذي يحترق. المحروق مثل الخشب, le bois, butane, méthane, charbon des bois, etc. Le comburant هو المحرق. Le comburant est toujours le dioxygène, ثنائي الأكسجين. Les réactifs المتفاعلات هم المحروق والمحرق. Les réactifs sont le combustible et le comburant. Les produits النواتج, l'eau de chaud, ماء الجير, trouble, يعكر. réaction chimique, تفاعل كيميائي. transformation chimique, تحول كيميائي.
الوغ هاد لي تيرم حنا ترجمناهم باللغة العربية خصكم ديجا تكونوا عارفينهم. On passe à l'exercice 3. Quelles sont les formules chimiques de l'eau الصيغة الكيميائية. Alors la formule chimique de l'eau est H2O. H يعني deux atomes de hydrogène et un atome d'oxygène. Alors la formule chimique de l'eau est H2O. Dioxyde de carbone CO2. Dioxyde O2. Le carbone c'est alors CO2. Monoxyde de carbone. أحادي oxyde de carbone. Monoxyde alors un atome de carbone et un atome d'oxygène. Alors CO. C'est la formule chimique de monoxyde de carbone. CO. Le butane, C4H10, 4 atomes de carbone et 10 atomes de hydrogène. C4H10. Le carbone, alors sa formule chimique, c'est C. alors هذه الفورمول شيميك خاصكم تكونوا ضابطينهم حتى هما يعني عارفينهم في لي رياكسيون شيميك في لي كومبيسيون خاصكم تكونوا ضابطين هادو. نتمنى انكم تحفظوهم مزيان. Et maintenant l'exercice 4. Alors l'exercice 4. Alors exercice 4 relié entre les expressions par des flèches. Alors عندنا هاد لي termes اللي كاين في اليسار ربطوهم مع les termes ou bien les phrases كاين في اليمين. Alors le combustible il subit une combustion يعني يتعرض للاحتراق. Combustible. Le carburant aide à la combustion. carburant هو اللي كيساعد على الاحتراق هو اللي قلنا ديوكسيجين. Quand le combustible il subit la combustion يتعرض للاحتراق le carburant il aide à la combustion يعني يساعد ou bien permet la combustion. والكومبيرون قلنا هو ديوكسيجين. سي كلير. إذن كاع في لي كومبيسيون نقولك شنو هو الكومبيستيبل هو داك اللي تحرق. شنو واش قلنا لو بوا واش البيتان واش الكربون والكومبيرون هو ديوكسيجين. troisième terme les réactifs et les produits. Les réactifs هما الكومبيستيبل والكومبيرون يعني les réactifs ils disparaissent pendant la réaction كيختفيو. Alors ils disparaissent pendant la réaction chimique et les produits apparaissent pendant la réaction chimique. Les produits apparaissent pendant la réaction chimique. Alors حتى هادو في لي رياكسيون شيميك في لي كومبيستيون يعني في لي ترانسفورماسيون شيميك خاصكم تكونوا عارفينهم. C'est clair. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 5. Alors, l'exercice 5. La combustion complète du butane est une réaction chimique, c'est une transformation chimique qui produit une grande quantité de la chaleur. La combustion complète, يعني الاحتراق تام البutane est une réaction chimique اللي واحد التفاعل كيميائي أو transformation chimique qui produit une grande quantité de la chaleur يعني اللي كينتج لنا واحد كمية كبيرة من الحرارة. Alors regardez bien, on a butane réagit avec dioxygène ou bien plus dioxygène donne l'eau plus dioxyde de carbone. Premièrement, dans ce cas, quelle est la couleur de la flamme? Le feu. On a une quantité grande ou on a une combustion complète, alors la couleur du feu est bleue. غتكون la couleur ديال ديك la flamme زرقاء bleu. La couleur du feu est bleue. في عندنا الكومبيسيون كومبليت كتكون لا كولور بلو كانت عندنا انكومبليت لا كولور كتكون جون. 2 comment est la quantité de l'air يعني ديوكسيجين كيفاش الكونتيتي ديالو. عندنا une combustion complète alors la quantité de dioxygène est suffisante يعني كافية. La quantité de dioxygène est suffisante يعني كافية. كل ما كان ثنائي الأكسجين كل ما كان داك الاحتراق
تام واحتراق كامل. 3 كيلو لو كومبيرون. الوغ عقلتو على التمرين الأول والثاني والثالث والرابع كنتيكم عارفوا الكومبيرون والكومبيستيبل. Quel est le carburant? Le carburant est toujours le dioxygène. Alors, c'est le dioxygène, يعني ثنائي الأكسجين de formule chimique O2. Quel est le combustible? قلنا حتى في التمرين اللي فاتوا. Le combustible est le butane. هذاك الجسم اللي تحرق البيتان. كون كان عندنا الكربون نقولوا الكربون. Alors c'est le butane. كان عندنا البروبان نقولوا البروبان. Alors c'est le butane. Quels sont les réactifs? Les réactifs sont le carburant et le combustible. ولكن حنا كنعرفوهم. Alors les réactifs sont le butane et le dioxygène. Les réactifs sont le butane et le dioxygène. C'est clair? Alors là عرفت الكومبيرون والكومبستيبل. alors هما لي رياكتيف عندي. Quels sont les produits? هما دوك اللي مورا الفلاش هما اللي غيتنتجو. Les produits sont le dioxyde de carbone, ثنائي أكسيد الكربون et l'eau. l'eau كيتكون على شكل ديال vapeur بخار. والديوكسيد de carbone c'est un gaz invisible à l'œil. Alors les produits sont كنجبدو من هذيك هذيك البيلون اللي فوق. c'est les produits sont l'eau et le dioxyde de carbone. Alors les produits sont l'eau et le dioxyde de carbone. شفتي إلا كنتو كتعرفوا هادو كاملين راه كتضمنوا النقطة ديالكم كاملة 20/20 تجيبوها. Comment on peut prouver la présence de ces produits? Alors le dioxyde de carbone كنعرفوه باللو دو شو يعني ماء الجير. Alors on peut prouver la présence de des butane, non, des dioxydes de carbone avec l'eau de chaud. Je m'excuse. On peut prouver la présence des dioxydes de carbone avec l'eau de chaud. Alors كناخدو داك l'eau de chaud نديرو في هذاك مثلا درنا حرقنا في واحد البوتاي نديرو فيها l'eau de chaud كنحركوها ناجيتوها مزيان. الوغ كيتعكر داك الماء الجير. الا تعكر الوغ راه كاين الديوكسيد de 8. Écrire cette réaction bilan en utilisant les formules chimiques. درناه حتى في واحد l'exercice. alors شنو عندنا les réactifs. عندنا البيتان de formule chimique C4H10. alors c'est 4H10. عندنا الديوكسيجين alors de formule chimique O2. alors on écrit C4H10 plus O2 flèche يعني من اليسار لليمين flèche. Les produits, quels sont les produits? L'eau, sa formule chimique est H2O. Et on a le dioxyde de carbone de formule chimique CO2. Alors on écrit, je m'excuse, alors on écrit C4H10 plus O2 donne, on n'est pas égal. Ce sont les produits نواتج. donne H2O plus CO2. هادوك les chiffres كنهبطهم تحت. Regardez bien. هذيك الدو خصنا نهبطوها حتى انا ما كنكتبش بستيلو كنكتب بالبيسي. الوغ حتى نكتبها عاد نهبطها. الوغ سي او 2 هذيك الدو قلنا تهبط. هذيك الدو ديال الاج تهبط. عندنا الدو ديال الاو تهبط. 10 ديال الاج تهبط و 4 ديال الكربون حتى هي تهبط. يعني ما نديروش في نفس السطر هذوك سميتو لي سامبول ديال لي زاتوم مع لي نومبر ديال لي زاتوم. نو نهبطو لي شيفر ونخلو هادوك لي لتر يعني سي اش او في سطر واحد وهادوك لي شيفر نهبطوهم شويه تحت. سي كلير.
Et maintenant, on passe directement à l'exercice 6. Alors, on commence. La combustion incomplète. Maintenant, on a la combustion incomplète. راح نغير كامل du butane est une réaction chimique. C'est une transformation chimique qui produit une petite quantité de la chaleur. عكس الأولى. هذه une combustion complète, incomplète du butane. Le butane est une réaction chimique. Alors, c'est une transformation chimique qui produit التي تنتج une petite quantité de la chaleur. يعني كتنتج لنا واحد الكمية قليلة من الحرارة. عكس la combustion complète كتنتج لنا كمية وافرة من la chaleur. Alors, regardez bien le bilan. On a butane plus dioxygène donne l'eau plus dioxyde de carbone plus monoxyde de carbone. On a 4 produits maintenant. Regardez bien. La combustion complète du butane donne 2 produits, mais la combustion incomplète donne 4 produits. Quelle est la couleur de la flamme? J'ai déjà dit que si on a une combustion incomplète, alors la couleur de la flamme est jaune, صفراء. علاش؟ لأن كتكون ما كيكونش احتراق تام ديال البيطان، كتكون كمية قليلة ديال الديوكسيجين، alors كتعطينا لا شالور كتكون بوتيت et la flamme jaune وكتكون éclairante يعني كتضوي. Question numéro 2. Comment est la quantité de l'air, c'est-à-dire de dioxygène? La quantité de l'air dans ce cas est insuffisante. قليلة. هي اللي كيوقع في الدوش مثلا كيدخل يدوش كيكره مات. الوغ راه هذاك راه سي كومبيسيون انكومبليت كتقاد الديوكسيجين كتحول كترانسفورما لان كومبيسيون انكومبليت اللي كتفرز هذاك المونوكسيد دو كربون. الوغ لا كونتيتي دي ديوكسيد دو كربون ديوكسيجين دون سو كا est insuffisante. Quel est le carburant? C'est le dioxygène. J'ai déjà dit que le carburant c'est le dioxygène يعني اللي تساعد على الاحتراق. Quel est le combustible? Le combustible c'est le butane. Alors butane, combustible, carburant, dioxygène. Quels sont les réactifs? شنو اللي تفاعل هنا؟ butane et dioxygène. Butane et dioxygène. Alors regardez bien, carburant, combustible, les réactifs بحال ولكن عندنا quantité de dioxygène insuffisante. Alors la chaleur petite et la couleur de la flamme jaune. Et on a 2 autres produits, ils sont le monoxyde de carbone et le carbone. Alors quels sont maintenant les produits? Alors les produits sont l'eau, dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone. Les produits sont l'eau plus le dioxyde de carbone plus carbone et le monoxyde de carbone et وحادي oxyde الكربون. Comment on peut prouver la présence de ces produits? On a déjà dit que pour prouver la présence de dioxyde de carbone, on a besoin de l'eau de chaud. C'est clair? الكربون كيكون على شكل فيمي نوار او بيان واحد ديبو نوار. اما الكربون كتكون على دوك الاواني داك واحد الطبقه كحله. Voilà, c'est le carbone. Écrire cette réaction bilan en utilisant les formules chimiques. Alors qu'est-ce qu'on a? Butane, C4H10 plus O2 donne H2O. L'eau plus CO2 dioxyde de carbone plus C اللي هو الكربون et CO اللي هو المونوكسيد دو كربون. الوغ نتمنى يكون هذا الشرح عجبكم. كنقترح لكم مشاهدة هاد الفيديوهات والى اللقاء.